بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي سيكي كرا كرا يعني الله سبحانه وتعالى تقوي جينا من لبولن تكدو لاهرا هنا كرنا تكدو كشي أني نما أمي أنيني أفي أكوك لكرا محمدك صلى الله عليه وسلم anaka so dunga anaka sahaba sanmo ana mama tukura no ko fakata se dina duma ko fe onyi awfuni alislamaka ka fulika no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kala dili alaka kishin barakani hinake awye omanaka jen roro amanaka jen wati la ambe aw bismillah ni wati la telenyata ko nana barnamiju al furqan keneka we alislamaya ni ngali jabi kenay مامي بي أوبلس رأو كوننا وي الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري ني ألا صنا ما كما نبلا أمبي ودي أما كوفي أمبي موكا نيغلو تومو كيلينغلي ني كاوتيمو ألا كالا ديل ألا كامبي صوبما الدكتور بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو كسي أنينما كوينيكا كيالا كتشيدين باكا أنا كسودونجي وأنا كصحابة سنما أني ماما مومنا تقول أني بارن من كلي فواتاسي الكياما جودوما أما لا ديلي ألا كان صرو بارن من كلا وچلا ألا كان جيدي لمن يالا ألا كان جيدي كندالا ala kan jidi ala yan silanya la ala kan fara jon kunan diuka laban kunyuma ala ko di ambera jenima jannatul firdausi ala ko kambe sigoro labai anga baraw ala ko ke ala kama barawi ala ko ke bara jelo ni mume ke ala ka ciringa tasraka sallallahu alaihi wasallam ala kan la fitne balaw mumbe jen kono ni watina mala deli ala ka nyoti ka banka ala ka ankisi akonana na ala kan tanga akonana na ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma k'an kisi ka bɔ laban ko juguya ma ɲininkali minnu ne an bɛna jaabi di o la ala k'a kɛ jaabi sababama ye ala ka jɛmɛ sɔrɔ jaabi minnu na ala k'a kɛ tulo kunnandiw k'a mɛn ni ka baara kɛ n'a ye ala k'a jaabiw k'an bolo dalilu ye ala kana k'an kan dalilu ye ala k'a k'an bolo seere ye ala kana kɛ an kan seere ye ala k'a laban ko ɲuman di an bɛɛ ma k'i bisimila inshallah kuma ɲɛbila kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ bisigi ɲininkali fɔlɔ o be feere bunda kɔnɔna n'o ye feere ni sanni bunda ye nin tigi ko a ka ɲininkali kɔnɔna na a ko ale be feere kɛ mɔgɔ min ma n'a bɛ a wari di ale ma o tigilamɔgɔ ye a be fɛn suguya caman feere nka fɛn suguya ninnu kɔnɔna na fɛn dɔ b'a la minnu ka sɔrɔ haramu don o kɔrɔ a ka butigi kɔnɔ a be fɛn dɔ feere minnu dagalen don a be fɛn wɛrɛ feere minnu fana haramuyalen don nga ale be fɛn feere ma o fɛn ɲuman ye nga ale ka wari kɔni be sara ka bɔ a ka wari fara a be wari mun fara ɲɔgɔn kan a ka jago la a b'ale ka wari sara n'o ye yala ko wari kisilamɛ bɛ mun fɔ a la ala k'an bɛn sababa ma ne maa mun kɛra jagokɛla ye walima maa mun mana kɛ baaraɲɔgɔnya kɛbaga ye i ni maa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o jago in kɔnɔna la ale bɛna ka na e ka jagofɛn san i bolo wali e baara dɔ k'a ye a ka kan k'i sara baara in kɛli kunkɔrɔ ale mun b'i sara i ka baara in kunkɔrɔ wali ale mun bɛ yen n'a a bɛ ka feerefɛn sanna i bolo n'ale kɛla maa ye maa mun ka nafolo ye haramu ye walima maa mun bɛ haramu la baara cogo dɔ la hakili la ɲininkalikɛla ka ɲininkali bɛ o yɔrɔ de la nyala be bɛn a ye e k'i ka fɛn feere nin tigi ma wa nin tigi mun b'a la n'a ka nafolo ye haramu ye walima a bɛ haramu baara ka nafolo sɔrɔ wali e k'i ka baara kɛ a k'i sara k'a sɔrɔ a bɛ nafolo mun sɔrɔ nafolo in ye haramu ye dɔnnikɛlaw ye jaabi di nin na o ye jaabi mun fɔ a la o de ye k'a fɔ maa mun bɛ jago la e bɛ wari mun sɔrɔ i ka jago in kɔnɔna la e ka nafolo sɔrɔ cogoya
o y'i kungo ye i ni Ala cɛ. Nka maa mun bɛ na ka na sanni k'i bolo o y'a ka wari sɔrɔ cogo duman na ka na sanni kɛ o y'o fana kungo ye ani Ala ni ɲɔgɔn cɛ. Madama e b'a la ka fɛn mun jago o jago dagalen don sariya la ka ban. Maa mun bɛ nalen k'a san i bolo o tigilama o ka nafolo sɔrɔ cogoya o tɛ foyi don e ka nafolo sɔrɔ cogo in na. Kelen, e ye baara dɔ kɛ maa dɔ ye ale ka kan k'i sara i ka baara in kunkɔrɔ. A bɛ sarala ni wari mun ye a y'o wari sɔrɔ cogo duman na sariya tɛ e ɲininka o la. Nka e ye baara mun k'a ye n y'a la baara in de bɛnnen don walima a bɛnnen tɛ sariya bɛ ɲininka o yɔrɔ de la. O de kama Alimamu Bagawi rahimahullah Sharhu Sunna kɔnɔna la a b'a fɔ ko Alakira kisi ani nɛɛma b'a ye a tun bɛ Madina ani Yahudiyaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Madina. Yahudiyaw ye maaw ye maa minnu bɛ riba nafolo dun. Ala y'o fɔ Alikuranɛ kɔnɔna la ko akaluna li suhti, nafolo nɔgɔlen dunbagabaw don, nafolo nɔgɔlen haramu dunbagabaw don. Ala y'o fɔ Alikuranɛ kɔnɔna la Yahudiyaw ma. O cogoya kelen fana la dula sɔngɔ ko Yahudiyaw b'o ladaga o ni ɲɔgɔn cɛla la ani fɛn wɛrɛw ko nka Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sigili mun kɛ Madina kɔnɔna la ani sahabaw wari baara ɲɔgɔnya tɛmɛna o ni Yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ. Yahudiyaw tun bɛ taa u ka sugu la i n'a fɔ u tun bɛ taa Yahudiyaw ka sugu la cogoya mun na. Sanni feerew bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Alimamu Bagawi rahimahullah a b'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a fatula k'a sɔrɔ a ka nɛgɛdileki tɔnɔma dalen don Yahudiya dɔw bolo a ye balo min a bolo ka nɛgɛdileki tɔnɔma da ko kira fatula o lahalaya in kɔnɔna la. Ko b'a jira k'a fɔ i ni maa ka baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ maa mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ka sɔrɔ tɛ halala ye o tɛ kɛ sababu ye ka e ka sɔrɔ in yɛlɛma k'a kɛ haramu ye cogoya si la. Ni mun filɛ nin ye ale ka kumakan ye o cogoya kelen na Alimam Ibn Rajab rahimahullah Ibn Rajab fana ka kumakan dɔ bɛ nin yɔrɔ in na a b'a jira k'a fɔ maa mun bɛ yen n'ale y'a ka sɔrɔ kɛ haramu na n'o nana ka n'a d'e ma e mun b'a la k'i ka sɔrɔ ɲini halala la ko ale ka haramu in tɛ se ka e ka halala in yɛlɛma k'a kɛ haramu ye ka d'a kan ale y'a sɔrɔ sira mun kan o y'ale ka sira ye. Ko baara ɲɔgɔnya tun bɛ Yahudiyaw ni Silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Madina. Kira yɛrɛ ye baara ɲɔgɔnya kɛ o cogo la sallallahu alaihi wasallam ni Yahudiyaw ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma ban Yahudiyaw baara ɲɔgɔnya ma k'a fɔ ko ninnu ka nafolo bɔla haramu na n tɛ feere kɛ o ma n tɛ sanni kɛ o bolo. Kira m'o kɛ. Ko b'a jira k'a fɔ sariya tɛ an ɲininka nin na. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Ala ta'ala tɛ fɛn da nin kunna f'a k'a sɔrɔ mun bɛ se kɔnɔna la. Ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye. Lahalaya dɔ bɛ se ka sɔrɔ nin kɔnɔna la. Ni Alimamu Shafi'i rahimahullah a ka kitabu mɛn ko Al-Ummu li Shafi'i n'i y'o kɔnɔna lajɛ ale ye lahalaya dɔ fɔ nin yɔrɔ in na. A b'a fɔ ko an t'a kanu ka maa ka nafolo minɛ feere ɲɔgɔnya sira fɛ maa mun bɛ yen n'an y'a dɔn ko haramu b'a bolo an t'a kanu k'o minɛ. O la n'i ye Shafi'i ka nin kumakan in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ haramu tɛ nka ni mɔgɔ dɔ fana sera ka diɲɛ dɔ ta kɔ mun bɛ i b'a dɔn k'a fɔ a ka nafolo sɔrɔla haramu na i diɲɛla kɔ hali i ka sanni feere sira fɛ o yɔrɔ in o ye fɛn mun n'a cɛ ka ɲi. O la o kumakan mun ne Imam Shafi'i y'a fɔ a ka Ummu kɔnɔna la n bɛ se ka o bila misaliya dɔ kɔnɔ. Maa mun bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn cɔ a taara wari de suɲɛ a taara dɔ ka wari suɲɛ e ye wari y'a bolo a kana sanni k'i bolo e yɛrɛ b'a dɔn karisa taala karisa de ka wari suɲɛ o dɛŋaniya b'i bolo o ɲɔgɔn na i kana i ka feere k'a ma. O la Imam Shafi'i rahimahullah a ye nin kumakan mun fɔ n b'a ye k'a fɔ nin lahalaya in ɲɔgɔnna la i bɛ se k'a labaara ye. Wali maa mun bɛ yen a dɔnnen dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ foyi kɛ fo n'a kɛra dulɔ feere ye a ka wari bɛɛ bɛ sɔrɔ o dɔrɔn de la
bɛɛ b'a dɔn ni o fana ye o k'i jɔ e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka dulɔ feere mɔgɔ dɔ ma o tigi ye dulɔ san a bolo dɔrɔn a ka sin ka ɲɛsin ma ni o wari kelen ye Imam Shafi ye kuma mun fɔ ne b'a dɔn o minɛ in fana kɔnɔna la ko an t'a kanu ka maa ka nafolo minɛ an ka feereli sira fɛ maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ka nafolo sɔrɔla haramu na ne dɔwɛrɛ t'a bolo fɔ haramu ye nin ye ale ka kuma ye m'a bila o minɛ de kɔnɔna la nka dɔnnikɛlaw kɔni ye mun fɔ a la o de ye k'a fɔ karisa y'a ka nafolo sɔrɔ haramu na n'a ye sanni k'e bolo e ma sanni k'a ma haramu na sariya la a ka nafolo sɔrɔ cogo o y'a ka kungo ye e ye feere mun k'a ma e y'a k'a ma i ka nafolo sɔrɔ sira kan o ye halala ye walima karisa y'a ka nafolo sɔrɔ haramu na e bɛ baara de la e ye bila ka baara kɛ e y'a ka so jɔ i ye nin kɛ e ye ka sojɔ wari de minɛ mais m'ale ka haramu wari minɛ e ye ka sojɔ wari de minɛ e ye ka feere mun k'a ma e ye ka minɛn sɔngɔn de minɛ nka i m'ale ka haramu wari minɛ ale ka haramu wari o b'ale de ni Allahu taala ni ɲɔgɔn cɛla la dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a la o ye nin de Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah a bɛ nin fɔ ta nin cogoya la Sharh Sunna kɔnɔna la o cogoya kelen na Ibn Rajab rahimahullah ale fana bɛ nin kumakan in fɔ ta nin cogoya la o la n ye mun fɔ Al-Imam Shafi ka fɔli la a ka ummu kɔnɔna la a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na n t'a kanu nin ka kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko haramu don ne maa mun sela k'i mabɔ a la i y'a dɔn nin ye haramutigi dɔrɔn de i jɛra ka wari kɔ hali sanni feere sira fɛ sariya la alhamdulillah i ka hɔrɔnya b'i bolo nka a tɛ se k'a fɔ ko n'i ye feereli kama ko o feere in bɛ kɛ haramu ye nka lahalaya dɔ kɔni bɛ i b'a sɔrɔ ɲuguna b'a la misaliya bolo ma mɔgɔ dɔ ka kɛ e ye sufɛ feerekɛla ye donc e bɛ feereli kɛ yɔrɔ la sungurubaw de bɛ jɔ e ka yɔrɔ in na misaliya bolo ma n'i y'an ka siradalaw lajɛ i b'a sɔrɔ butigitigi dɔw bɛ tabalitigi dɔw sigilen bɛ donc ale sigilen bɛ yɔrɔ min na a dɔw la tiɲɛnikɛlaw de bɛ yen e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ nin tagala ka taa jɛnɛya de kɛ ka wari minɛ ka na n'a ye ka tila ka bɔ ka na ka na o wari kelen ɲɛsin ma donc o ɲɔgɔnna la Imam Shafi ka kuma bɛ don nin kɔnɔna la i kana a fɔ k'i b'a minɛ ten ko a y'a sɔrɔ cogo min o t'i ɲɛsira la ka d'a kan n'o ɲɔgɔnna bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni dɔw yɛrɛ lasa an ka sigida kɔnɔna la nka dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a kiti la o de ye k'a fɔ sɔrɔ mana yɛlɛma ne sɔrɔ sababu yɛlɛmana a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ fɛn yɛrɛ lakika yɛlɛma nin ye kaida dɔ ye dɔnnikɛlaw bolo yani ne sɔrɔ sababu yɛlɛmana o bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ fɛn lakika yɛlɛma n'a lakika yɛlɛmana a kiti fana bɛ yɛlɛma nin ye nin sɔrɔ haramu na nka a y'a di mun ma o tigi y'a sɔrɔ a bolo ni halala de ye n'o ye sanni feere sira ye donc sababu yɛlɛmali mun kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ fɛn fana yɛlɛma k'a kɛ halala ye wa a kiti fana bɛ yɛlɛma nin ye kaida ye dɔnnikɛlaw bolo wallahu ta'ala a'lam wa hakam alhamdulillah ne ɲininkali kelen an bɛ se ka bolofara wɛrɛ di o la komi nin ye sanni feere sira ye nka ni hɔn sira dɔ dun طيب o hɔn sira kelen in fana la dɔnnikɛlaw dɔw ye walawalali kɛ a la nka dɔw ye a kɛ kiti bakuluba fɔli ye dɔw y'a jira k'a fɔ ne maa ko e ma hɔn walima a ye dumuni labɛn k'a d'i ma maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye sɔrɔ kɛ haramu na a bɛ bɛn k'a don walima i kan'a don dɔnnikɛla dɔw ye détail di a la o ye o détail mun di a la o ko fɔlɔ maaw ye maa sugu fila ye maa mun bɛ yen n'a ka sɔrɔ bɛɛ ye haramu dɔrɔn ye ani maa mun bɛ yen n'a ka sɔrɔ ye haramu ni halala ɲagaminen ye ɲɔgɔn na o la mun bɛ yen n'ale ka sɔrɔ ye haramu ni halala ɲagaminen ye ɲɔgɔn na o ko o t'a minɛli baasi foyi t'o la o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o t'a la k'a fɔ i bɛ se k'o minɛ fo dɔw de b'a fɔ ko fo n'a y'a sɔrɔ haramu ka ca ni halala ye nka o bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ i bɛ se k'o t'a minɛ n'i y'a minɛ i b'a ŋɛniya k'a fɔ ko a ye mun d'i ma o ye a ka sɔrɔ halala yɔrɔ ye a halala yɔrɔ e y'o de minɛ a bolo i b'o de ŋɛniya i y'a ka dumuni dun a halala yɔrɔ i b'a ŋɛniya ko o y'o de ye nka mun ye haramu yɔrɔ o bɛ to a yɛrɛ bolo ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛla dɔw ka o dɔnnikɛlaw ka fɔta ye jamakulu fɔlɔ la mun bɛ halala ni haramu ɲagaminen don ɲɔgɔn na a bɛ baara ɲuman dɔ kɛ a bɛ baara jugu kɛ ni dun y'a lajɛ bi ese an ka bi yɛrɛ sɔrɔ fanba tɛ nin de yan fo Alahu taala hinɛna mun na dɛ donc o la n'i ye fɛn minɛ o bolo i b'a minɛ ni a halala yɔrɔ ŋɛniya ye
o ko baasi tɛ o kɛli la mɔgɔ sugu filanan ye duman ye mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale ka sɔrɔ bɛɛ ye haramu de o kɔrɔ ye baara foyi t'a la baara de b'a bolo o dulɔ feere a la o dɔrɔn de y'a ka baara ye a bɛ sobon dɔrɔn de kɛ o dɔrɔn de y'a ka baara ye a bɛ riba dɔrɔn de baara o dɔrɔn de y'a ka baara ye o kɔrɔ ye sɔrɔ fɛn o fɛn mun b'a bolo a bɛɛ ye haramu de ye ɔ ɲala o tigilamɔgɔ ta i b'a minɛ walima i t'a minɛ ni mun filɛ nin dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o kiti la dɔnnikɛla dɔw ko a bɛ bɛn i k'a minɛ nka n'i jɛra a kɔ fana baasi t'a la nka haramu tɛ i kan olu minnu y'o kumakan in fɔ alhassan albasiri rahimahullah ale ka kumakan dɔ bɛ olu bolo mun bɛ nin sɔnji la alimamu bagawi sharhu sunna kɔnɔna la a y'o kumakan in fɔ k'a fɔ hassan albasiri ɲininkala an jarin sigiɲɔgɔn dɔ ka kibaru la sigiɲɔgɔn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ fɛn d'i ma e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ka sɔrɔ ye haramu de ye ko ɲala i b'o fɛn in minɛ wa ko hassan basiri ye jaabi di a la k'a ko laka mahna'uha wa alayhi wizruha laka mahna'uha wa alayhi wizruha a ye fɛn mun d'i ma k'a minɛ k'i damu a la k'o y'i ta ye wa jurumi k'o bɛ ale de kan a ye jaabi di ta ni cogoya la o de kosɔn sharhu sunna kɔnɔna la imam al-Bagawi ale b'a jira k'a fɔ ko baasi t'a minɛli la ka da Hasan al-Basri ka nin kumakan in kan o cogoya kelen na alakira sallallahu alaihi wasallam yahudiyaw ye dumuni d'a ma a y'a dun a mi ban yahudiyaw ka dumuni na kira taara Khaybara yahudiyaw ye dumuni d'a ma yahudiyaw ye fɛn wɛrɛ d'a ma Madina a mi b'a la ko ka d'a kan ko yahudiyaw do ka sɔrɔ ye haramu ye ala y'o ka haramu ko fɔ nin de ye olu ka dalilu ye kelen dɔnnikɛla wɛrɛ dɔw ko la a tɛ bɛɛ ye k'a dun ka d'a kan en tant que i b'a dɔn ko a ka sɔrɔ bɛɛ ye haramu de ye ko a tɛ bɛɛ ye k'a dun n'i y'a dun a bɛ n'a fɔ e n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ haramu in donni na nka i tɛ mun ka lahalaya dɔn ko a tɛ ɲini i fɛ fana i k'o ɲininka e y'a bɔ min k'a fɔ a nana d'i ma karisa e nin sɔrɔ min e t'a ka lahalaya dɔn o ma ɲini i fɛ nka i ye mun t'a dɔn haramu dɔrɔn don k'a tɛ bɛn i k'a minɛ ka d'a kan e y'a dɔnniya mun kɛ ko haramu don aw bolo ko o kungo de ye e yɛrɛ bolo e bɔla dɔnbali ka kiti kɔnɔna la ni mun filɛ nin de dɔnnikɛlaw ka kumakan ye n bɛ segin ka kiti in walawala ko kura ye maa minnu ka sɔrɔ bɛ yen ni haramu b'a la n'o ye fɛn d'i ma ko hɔn maa sugu fila don mun bɛ yen n'a ka sɔrɔ ɲagamilen don haramu b'a la halala b'a la o tigila ta dɔnnikɛlaw ko k'i b'o minɛ nka i b'a ŋɛniɲɛ k'i bɛ ka mun minɛ a bolo o y'a ka sɔrɔ halalaya fan de ye mun ye haramu yan fan ye o b'a yɛrɛ bolo ye o ye o tigilamɔgɔ ka lahalaya ye a filanan ye duman ye mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale ka sɔrɔ bɛɛ ye haramu de ye foyi t'a bolo ni haramu dɔrɔn tɛ n'o ye hɔn d'i ma wali a ye fɛn d'i ma mun bɔla haramu in na i b'a minɛ wali i t'a minɛ kɔrɔfɔ fila kɔrɔfɔ fɔlɔ i b'a minɛ minnu y'o kumakan in fɔ o y'o ka dalilu ka alakira sallallahu alaihi wasallam yahudiyaw ye lajɛli fɛnw d'a ma kira y'a minɛ kira ma b'a la masa dɔw ye lajɛli fɛnw di ka taa di alakira ma minnu dɔw tun tɛ silamɛw ye kira ma ban o lajɛli fɛnw na yahudiyaw ye dumuni d'a ma kira y'a minɛ k'a dun o la madama fɛn mun yɛrɛ di la n'o yɛrɛ bakun tɛ haramu ye olu ko a minɛli baasi tɛ a la o senfɛ alhassan albasiri rahimahullah ale ka kumakan bɛ yen sharhu sunna kɔnɔna la ko laka mahna'uha wa alayhi wizruha ko maa mun y'a d'i ma e ta ye a damu yɔrɔ ye ale ta ye a jurumi yɔrɔ ye nin ye olu ka kumakan ye a kumakan filanan ye duman ye ko a tɛ bɛɛ ye k'a minɛ madame i b'a dɔn ko haramu don
nga n'i t'a dɔn a tɛ ɲini fɛ k'i k'a ɲɛɲini fana nin de kɔrɔfɔ fila ye dɔnnikɛlaw ka kumakan na nga nin bɛɛ kɔnɔna la an k'a dɔn a minɛli tɛ wajibi ye dɛ k'a fɔ ko n'a y'a d'i ma k'a minɛli wajibi o tɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka na ni farati i ka diina kɔnɔ ni jɛra a kɔ khalas o y'a bannen de sariya la foyi tɛ o la ni mun filɛ nin dɔnnikɛlaw ka kumakan dɔ n y'a fɔ cogoya mun na yani mun ta bɛɛ ye haramu ye i t'a minɛ wali i b'a minɛ nin de y'o ka kumakan ye a kɔnɔna la voilà o la minnu ko k'i t'a minɛ o ka dalilu alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye haramu mun kofɔ k'a fɔ ko haramu dunni fɛn mun bɛ a la olu ko madama y'a dɔn haramu dɔn ka ban a bɛ komi i tugulen don inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ko ala taala ye masa sanuma a tɛ foyi minɛ fo n'a kɛra fɛn sanuma ye o la n'o don e fana man kan k'a minɛ ala tɛ sɔn fɛn mun minɛli ma k'i man k'o minɛ nin y'o ka dalilu dɔ ye nka minnu ko k'a fɔ k'a bɛ minɛ i b'a minɛ baasi t'a la o fana y'o ka dalilu kɛ ni alakira ka baara ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wa sallam ne yahudiyaw ye fo ka taa se Hasan al-Basri ka kumakan in ma i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya mun na Imam al-Bagawi b'a langali k'a fɔ ko ne dɔ y'a ɲininka ko ne e sigiɲɔgɔn ye filɛlikɛla ye ne a ye i sɔn lajɛli fɛn na mun tɛ haramu ye c'est-à-dire mun tɛ wari sisan a ye wari d'i ma k'i b'a minɛ wa k'a y'i kanto ko awɔ i b'a minɛ a damu yɔrɔ y'i ta ye a jurumi yɔrɔ y'ale ta ye nin y'o ka dalilu dɔ ye kumakan in kɔnɔna la donc nka foyi t'a la ko mun ye wajibi ye k'a fɔ n'i sɔnna wajibi de i k'a minɛ o tɛ dɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko farati bɛ mun na i jɛla a kɔ alhamdulilayi o ye kisilen jalaki foyi t'i kan sariya la nka minɛli de sa dɔnnikɛlaw ka kumakan ye mun y'a la o de ye nin wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah walawalali kɔfɛ ɲininkali min bɛ da o kan o ye a ko ni mɔgɔ min n'i y'a kanu k'a fɔ bɛ muso min furu o muso in ka taa lajɛ min b'a to a bɛ se ka muso in furuli kanu don i la yala ko silamɛya bɛ ɲɛfɔli jumɛn di o la ala k'an bɛn sababa ma lasulu ye mun ye walimuso la silamɛya diina kɔnɔ o de ye k'a fɔ a lajɛli haramu ye walicɛ kan n'a fɔra ko walimuso silamɛya ka fɔli la o ye muso o muso mun n'a furu ma siri ka d'i ma kelen muso o muso mun ne a bɛ bɛn sariya la i k'a furu ka d'a kan n'i ko walimuso an ka bamanankan cogoya la caman b'a faamu k'a fɔ muso min bɛ cɛ dɔ ka furu la de o tɛ walimuso ye silamɛya ka faamuya la dɛ walimuso ye jumɛn ye muso o muso mun b'a la n'a furu ma siri ka d'i ma wa a bɛ bɛn ye k'a furu sariya la a bɛ fɔ o de ma ko walimuso nka n'o bɔra a la i balimamuso i tɛ se k'o furu sariya la i tɛnɛmuso i tɛ se k'o furu sariya la i denkɛ muso i tɛ se k'o furu sariya la voilà a tɛ fɔ olu ma ko walimuso silamɛya ka faamuya la o la lasulu ye mun ye o de ye k'a fɔ walimuso bɛɛ lajɛlen ye haramu ye muso o muso mun furu ma siri ka d'i ma sariya la n'a bɛ bɛn i k'a furu sariya la o muso bɛɛ lajɛlen ye haramu ye nka ne furuko nana bila a ko senkɔrɔ k'i ka laɲini ye k'a ɲini k'a furu sisan sariya ka kiti dɔ de bɛ na o kiti in bɛ na ka haramu lasulu in ka nɔgɔya dɔ don o la ka da laɲini dɔ kan o kiti in ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ abu huraira ka hadisa kɔnɔna la a bɛ jabir ibn abdullahi fana ka hadisa kɔnɔna la a bɛ al-mughira ibn shu'ba ka hadisa kɔnɔna la abu dawud ye hadisa ninnu dɔw langali anw ye ni hadisa minnu fɔlen filɛ nin ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam jabir ibn abdullahi ka langali la ko ne aw dɔla kelen bɔla muso dɔ nɔfɛ k'aw ka fɛn lajɛ a la mun bɛ sababu ye k'aw sama ka taga a furuli ma o b'a to ne furu donna aw ni ɲɔgɔn cɛ sigi bɛ duumɛ nin ye hadisa kelen hadisa filanan ye jumɛn ye jabir ibn abdullah
Abu Huraira ka hadisa Abu Huraira ko ala kira sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ nana ma a ko ala ka ciden ne bɔla muso dɔ nɔfɛ lansɔrɔkaw la n'o ye Madina ka muso ye ko kira ko a ma kisi ni nɛɛma b'a ye ko i y'a lajɛ wa ko n m'a lajɛ kira ko taa i ka taa lajɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ lansɔrɔka musow ɲɛ la ala kira y'o fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam nin ye hadisa filanan ye hadisa sabanan ye Mughira ibn Shu'ba ka hadisa ye k'a fɔ ale bɔla muso dɔ nɔfɛ ala kira y'a yamaruya k'a ka muso in lajɛ o la k'ale tun b'i dogo a lajɛli kama walasa a ka se k'a ye ni hadisa saba mun fɔlen filɛ nin dɔnnikɛlaw ye kiti mun ta ka bɔ nin kɔnɔna la o de ye k'a fɔ a bɛ bɛn muso mun ne cɛ b'a nɔfɛ k'a furu i ka muso in lajɛ o bɛnnen don a kanunen don i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam o la ni hadisa ninnu kɔnɔna lajɛ i b'a ye kira y'a kun fɔ a kun ye jumɛn ye a bɛ kɛ sababu ye ka cɛ sama ka taa muso in ma kelen a filanan a bɛ kɛ sababu ye k'a to sigi bɛ dunmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a ka cɛya ye a jala ye de nka n'a datugulen don ale m'a ye ne a nana se a ka so ka dayɛlɛ a ye a y'a ye cogo la mun m'a diya an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na ko dusukun tɛ kimirikun ye n'a bɛ kuru dɛ a dɔw la a bɛ taa laban ko wɛrɛ dɔ la o dun tɛ sariya ka laɲini ye o de kosɔn sariya ye nɔgɔya sira di nin bonda in na k'a fɔ cɛ ka lajɛli kɛ a bɛ kɛ kun mun kama o ye nin ye yɔrɔ jumɛn de ka kan ka lajɛ yɔrɔ jumɛn ka kan ka lajɛ ani lajɛli in ka kan ka kɛ cogo jumɛn na ani lajɛli ka kan ka kɛ siɲɛ joli ni mun filɛ nin ni mɔgɔw walawalali la kosɛbɛ fɔlɔ mun ye yɔrɔ lajɛtaw ye dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ jumɛn bɛ yen ne cɛ ka kan ka o lajɛ muso la o bɛnna yɔrɔ dɔw kan o fara ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔw la fɔlɔ mun ye ɲɛda ye o bɛnna ɲɛda kan dɔ danna ɲɛda dɔrɔn ma ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ in ma ko fɛn dɔ bɛ lansɔrɔka musow ɲɛ la t'a lajɛ donc kɔrɔ ye ɲɛ bɛ lajɛ de ɲɛda ko fɛn b'o ɲɛ la ɲɛkili bɛ ɲɛda de la o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kuma in m'a jira k'a fɔ ɲɛda lajɛli o ɲininen don ka d'a kan ɲɛda ye cɛ ɲɛ la ka fɔ yɔrɔ ye kɛra ka kuma in na ko fɛn dɔ b'o ɲɛ la dɔnnikɛla dɔ ko ɲɛkisɛ misɛya k'a kɔrɔ y'o de o la ɲɛkisɛ misɛya bɛ dɔn ni ɲɛda de lajɛ la ko kira ye jɛn di o la o dɔnnikɛlaw bɛnna ɲɛda lajɛli kan ɲɛda kɔfɛ duma wɛrɛ bɛ yen tuguni ne jɛn dilen don o lajɛli la dɔnnikɛla dɔ ye tɛgɛ fila fara ɲɛda kan bolo tɛ dɛ tɛgɛ fara dɔrɔn nin ko don o ye nin fara ɲɛda kan ɲɛda koori yan yɔrɔ kelen ani tɛgɛ in munna o ko ɲɛda ye cɛ ɲɛ la ka fɔ yɔrɔ ye karisa cɛ ka ɲi a cɛ man ɲi i b'a dɔn ɲɛda de la cɛ ɲɛ fana la o ye fɛn ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin ye minɛn kelen ye nin na dɔ cɛ ka ɲi nin ɲɛkɔrɔ o cɛ ka jugu dɔ wɛrɛ ɲɛkɔrɔ dɔ wɛrɛ fana cɛ ka jugu dɔ ɲɛkɔrɔ o ye dɔ ka misi ye cɛ ka ɲi dɔ ɲɛkɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan donc mɔgɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ minɛn kelen bila o la nka ɲɛda de b'a fara ɲɔgɔn kan mun ye tɛgɛ ye sa o ko tɛgɛ bɛ farikolo cogoya fɔ
n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ farikolo nugu man ɲi walima farikolo jɛman don walima cogoya mun don tɛgɛ yeli o bɛ farikolo kɔnɔna kofɔ o de kosɔn dɔnnikɛla fanba tagala ɲɛda ani tɛgɛ kan dɔnnikɛla wɛrɛ dɔw ko ɲɛda ani tɛgɛ ani sen samara fila ɲɛda ni tɛgɛ ani sen samara fila ɲɛda korita ani tɛgɛ fila ani sen samara fila dɔnnikɛla dɔw taala nin kan ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛla fanba ka kumakan yɔrɔ ye dɔnnikɛla fanba tagala nin mun kan n'i y'a lajɛ nin de ye sababa ye kumakan wɛrɛ dɔ bɛ yen nka o ye zahiriya madhabu de ye minnu ye baara kɛ ni kɛnɛkana ye ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko fɛn lajɛ a la mun bɛ se ka i sama ka se a furuli ma olu ko k'o b'a jira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛda in lajɛli n'o tɛ mɔgɔ mun lawasa samali la n'o sera ka i dogo ka ko wɛrɛ lajɛ ko basi tɛ o kɛli la olu t'a la nin kan nka n'i y'a lajɛ hadisa minnu bɛ yen n'alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam dɔnnikɛlaw ye hadisa in koron k'a bila nin de kɔnɔna la cɛ b'a lajɛ ɲɛda kelen ani tɛgɛ fila dɔw ye sen samara fila fara a kan o lajɛli o bɛ kɛ sababu ye k'i kɛ ka a ka lahalayaw dɔn ni dɔ wɛrɛ mun bɛ yen muso de kan ka i dɛmɛ o kibaruya dili la nin ye yɔrɔ mun kan ka lajɛ dɔnnikɛlaw ye mun suganti a la o ye nin de ye n'an bɔra o la lajɛli in cogoya fɛn tɛ k'i b'a fɔ ko cɛ ni muso a b'o don so kɔnɔ ka da sɔgɔ ɲɔgɔn da la o tɛ dɛ nka silamɛya ka taabolo la muso ka kan ka sutara cɛ man kan k'a ɲɛ jɔ a la n'a bɛ fɛ k'a ye k'a dɔn ka bɔ a nɔfɛ furu la ci bɛ taa se muso fa de ma ne ci taala muso fa ma muso fa bɛ a denmuso wele k'a lasigi k'a bila lahalaya la a tɛgɛw a n'a ɲɛdaw a n'a sen bɛ se ka ye cogoya mun na walima tɛgɛ ni ɲɛda a bɛ se k'a bisimila a yɛrɛ ka salon kɔnɔ fa filɛ nin denmuso filɛ nin a bɛ nin ladon ka na a banna sariya la lajɛli in bɛ kɛ nin cogo de la o kɔni hali n'a ma kɛ fa ye mais zuma haramu wɛrɛ a bɛ se ka k'a dɔgɔnin cɛman walima dɔgɔ kɔrɔkɛ sariya la furu balilen don muso ni mun ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a balimakɛ ye a bɛ se ka kɛ o bɛɛ ye walima a fanitini furu balilen don a n'o ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔnna don mɛ a tɛ kɛ ko misaliya bolo ma ka muso pari ka a don so kɔnɔ ka cɛ fana kana don ka da sigi o da la ka ɲɔgɔn faamu o tɛ sariya ka taabolo ye dɛ nin lajɛli in bɛ kɛ nin cogoya de la ka d'a kan halisa muso in bɛ jate ko walimuso don muso bɛ jate k'a fɔ ko walimuso don o la ni lajɛli in kɛra siɲɛ kelen ta nin cogo la yala segin kan ka k'a kan wa nin yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko segin tɛ k'a kan fo n'a y'a sɔrɔ haju bɛ yen ka d'a kan sariya ye diɲɛ di lajɛli in na mago de kosɔn ne mago tɛ yen segin tɛ k'a kan walimuso don en tant que a ma furu siri walimuso don o la n'a y'a lajɛ siɲɛ kelen a bɛ hakiliw fara ɲɔgɔn kan n'a jiginna a kɔnɔ n ka don a la a bɛ don a la n'a y'a furu a kɛra a ta ye a banna n'a yɛrɛ dun jiginna a kɔnɔ tiɲɛna nin ma diya n ye a banna salamu fatiha foyi tɛ yen a t'a fɔ tuguni ko n bɛ segin ka n'a lajɛ o kɔni o ye ko wɛrɛ ye n'a ma ye kosɛbɛ a yɛrɛ n'a ma décision sɔrɔ a k'a fɔ a ka mɔgɔ ye tiɲɛna siɲɛ fɔlɔ in na ne ma ye o ye dɔ wɛrɛ labɛn pour que a k'a ye o de ye sariya ta ye nka k'a kɛ dɔrɔn kelen kɛla ka sin k'a kɛ laada yɛrɛ ye dɔnnikɛlaw ko k'o tɛ dɛ a dabɔla mago de kama n'a dabɔla ka mago mun dilan décision ta la an bɛ don décision ma ta a banna nin de ye sariya ka taabolo y'a la ni lajɛli fana kɛra n'a ma kɛ cɛ sago ye alisilamɛya sariya la
a wajibiyalen do cɛ k'a ka muso sutura kuma t'a kɔfɛ haramu don a ka bɔ ni dɔ wɛrɛ ye k'a fɔ ka d'a kan ka taa mɔgɔw denmuso lajɛ ka tila ka na bɔ kɛnɛma n kɔni ye cɛjuguba yɛrɛ de n'i y'a datugula a ɲuman bɛɛ ye jago de ye mais i b'a fɔ même mun ye jago kɔnɔ ko kelen tɛ o ye haramu de ye dɛ n'i y'o fɔ alikiyama jɔ don na wallahi muso in ka hakɛ b'i fɛ ala de ye jɛn d'i ma ko a kɛ tan i bɛ siran o ala fana de ɲɛ a ko la a dɔw la a ma kɛ e sago ye nka e y'a ye cogoya mun na n'o m'e ja i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o sago de ye ale ka o ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a ye i bɛ se i da la de n'a kɛra i sago ye alhamdulillah a taara i ka so n'a yɛrɛ fana dun ma k'i sago ye i balimamuso don i tɛ bɔ n'a ye dɛ ka d'a kan i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ se ka kɛ lɛbu dɔw b'o la ɲiw bɛ sɔrɔ cogoya dɔw la daw bɛ sɔrɔ cogo dɔw la bon o bɛ kɛ lɛbu ye o la nka sutura mun b'o kan Alahu Taala b'o sutura n'o ye a dɔw la cɛ y'a ye o ye cogo la o ma diya ye donc ka bɔ n'a ye k'a fɔ ko nin bɛ ta o kɔni o ye haramu de ye ka kuma in kuncɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔ fana bɛ yen o ye fasigiya baara ye kosɛbɛ maa dɔw bolo maa dɔw san kalo 12 olu de ye muso ɲini na o bɛ don ka bɔ la musow kan ka taa musow ɲɛdaw lajɛ dɔ tɛ na taa lajɛli tɛ dabila o ka sira ala ɲɛ dɛ sariya ye jɛn di nin na ka da a jɔyɔrɔ de kan furu sabatili la n'o tɛ haramu don walimuso ɲɛda lajɛli haramu de hali n'i b'a nɔ furu la a lasuli ye haramu de nka jɛn de di la jɛn di la ka da mago de sirila a la fɛn mun b'i dusukun na i ni ala cɛ i b'o dɔn n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i dusukun tilennen tɛ inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama foyi tɛ dogo ala la sankolo la foyi tɛ dogo ala dugukolo la ala b'a bɛɛ kalama ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur ala ko ɲɛw ka janfa filɛli ala b'o dɔn wa dusukun fana bɛ mun dogo ala b'o dɔn ne ta ye de i bɛ fɛ ka taga walimuso ɲɛdaw lajɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn i dusukun de ma pɛrɛ fɔlɔ furuko décision tɛ yen datugulen i bɛ fɛ ka taa olu ɲɛdaw lajɛ ala b'i ka dusukun kɔnɔ ko dɔn dɛ ala b'i ka dusukun kɔnɔ ko dɔn n'i y'o kɛ ala b'i lajarabi o de kosɔn an ka siran Alahu Taala ɲɛ nin bonda in na yani sariya ye jɛn di a kɛli la nka jɛn di ma kɛ k'i b'a fɔ ko walimusow ladagalen ye k'o labila ye cogo min y'i diya dɛ ni ɲɛ bɛ mun datugulen na don o don i bɛ n'a lajɛ i bɛ fɛ ka ɲɛda ye donc i bɛ taa i yɛrɛ bila k'i b'a ɲini nafolo la k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ i ma pɛrɛ donc ala ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ wa a tɛ bɔ hali dɔ wɛrɛ nɔfɛ tuguni hali ni dɔ wɛrɛ kofɔla a bɛ t'o fana lajɛ o de kosɔn nin yɔrɔ in na an ka siran Alahu Taala ɲɛ ala ka dan an kana kulonkɛ a la nin ala ka dan dɔ de ye k'a d'an ma nin ka gɛlɛn musow ma kosɛbɛ muso minnu sutaralen don k'a fɔ ko ɲɛdaw datugulen don wallahi n'a fɔra ko cɛ bɛna taa o lajɛ a dɔw bɛ mɛn taa ka segin la a t'a dɔn a bɛna kɛ cogo jumɛn na dɔw la ale yɛrɛ bɛ cɛ yɛrɛ dɔw kɔrɔ de cɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔ de a bɛ sigi da sira fɛ walima cogo wɛrɛ sira fɛ a bɛ ɲininkali 100 de da yɛrɛ kunna ne nana ne lajɛ n'a ma bɔ n nɔfɛ a bɛna kɛ cogo jumɛn na ne bɛna kɛ cogo jumɛn na mun maloya bɛna dan kan ale yɛrɛ bɛna taa mun fɔ mɔgɔw ye nin ɲɛsiranya de kama i b'a ye fa dɔ sen bɛ fereke ɲɔgɔn na o la cɛw ka siran Alahu Taala ɲɛ ala ye maa mun sutara k'a bonya i ka n'a to cogo si la
o sutara tiɲɛni sababu ka bɔ i la ni diina tɔgɔ ye ala bɛ dusukun kɔnɔ ko dɔn ni dusukun tilennen tɛ ko la foyi kana i bila a la nɔn tɛ i ni alaw taala de bɛ ɲɔgɔn na n bɛ mun fɔ ka kuma in kuncɛ o ye nin de ye ala k'an bɛ sababa ma n baden lajɛlikɛlaw an bɛ ji min dɔn an bɛ tila ka segin ka na teleso kɔnɔna na wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a k'an bɛ sɔɔni